बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। क्या हाल है हुजूर, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है हुजूर वाला। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब, आज जो वाक्य मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये वाक्य सुनने के बाद आपको एक बात पर तो यकीन हो जाएगा कि हमारे माशरे के अंदर औरत ज़ात तो महफूज नहीं है। भले ही औरत ज़ात माँ की सूरत में हो, बहन की सूरत में हो, बीवी की सूरत में हो, बेटी की सूरत में हो, या ये किसी के घर की बहू की सूरत में क्यों ना हो, औरत ज़ात तो कम से कम हमारे माशरे के अंदर महफूज नहीं है। जब एक 16 साल की लड़की जिसको लहद में उतार दिया गया, जो बेचारी मर गई, इंतकाल कर गई, इंतकाल होने के बाद उसको कब्र में उतार दिया गया, वो 16 साल की लड़की कब्र में जाने के बाद भी अगर अपनी इज्जत नहीं बचा सकी तो सोचिए जो कब्र के बाहर हैं, जमीन के ऊपर हैं, उनका तकद्दुस, उनकी इज्जत, उसका ख्याल कौन करेगा? मतलब आज जो वाकया मैं आपको बयान कर रहा हूं ना, उससे आपको 3 चीजों का अंदाजा हो जाएगा कि भाई औरत ना घर के अंदर महफूज है, ना माशरे के अंदर महफूज है, और ना ही कब्र के अंदर महफूज है। और ये मत समझिएगा कि ये बात कहते हुए मुझे जरा सी शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही। बड़े अफसोस के साथ ये मैं वाकया आपको सुनाने जा रहा हूं, और यकीन कीजिए मतलब शैतान ने भी हाथ जोड़ लिए होंगे कि यार असल शैतानियत तो ये कर रहा है, मैं खामखा में बदनाम हो रहा हूं। अब जरा वाकया सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। जनाब, होता यह है कि पिछले इतवार को इस्लामाबाद से कुछ फासले पर एक इलाका है, यहां पर एक घर की 16 साल की लड़की जिसका नाम होता है रमशा बीबी, ठीक है, ये 16 साल की लड़की होती है। ये अचानक करंट लगने की वजह से, जो बज़ाहिर बताया गया है कि करंट लगने की वजह से इसकी मौत वाक़ई हो जाती है। भाई मोहल्ले वाले, अहले खाना, रिश्तेदार मैयत का इंतज़ाम कर रहे होते हैं, सारे इंतजाम कर रहे होते हैं दफनाने का, और उसके बाद इस रमशा बीबी को बाकायदा तौर पर लहद में उतार दिया जाता है। 16 साल की लड़की, आप सोचिए किसी घर के अंदर 16 साल की लड़की की मौत हो, भाई वो बिल्कुल ही परेशान, हैरान, बिल्कुल एक अजीब सी कैफियत हो जाती है। लेकिन खैर, मोहल्ले वालों ने, रिश्तेदारों ने और घर वालों ने मिलकर इस 16 साल की लड़की की अगले दिन बाकायदा तौर पर तदफीन कर दी। अच्छा, तदफीन के बाद आपने देखा होगा कि फातिहा पढ़ने के लिए जाते हैं लोग, हाजिरी देने के लिए जाते हैं, मिलने मिलाने के लिए जा रहे होते हैं। बहुत सारी रिवायात होती हैं जिनको फॉलो किया जाता है हमारे माशरे के अंदर। जिस दिन इसका इंतकाल हुआ उसके अगले दिन इसको कब्र में उतारा गया, इसकी तदफीन की, और उसके नेक्स्ट डे जब घर वाले इसकी कब्र पर फातिहा पढ़ने के लिए गए तो उन्होंने बड़ा खौफनाक किस्म का मंजर देखा। उन्होंने मंजर ये देखा कि भाई कब्र तो खुद ही पड़ी हुई है, ठीक है, और बच्ची की लाश यानी 16 साल की जो लड़की है उसकी लाश गायब है, कफन समेत लाश गायब कर दी गई। अब भाई इलाके में शोरगुल, इलाके में परेशानी। सोचिए, एक दो रोज पहले एक 16 साल की लड़की की लाश दफनाई गई थी और वो अगले दिन गायब हो गई, किसी को कुछ नहीं पता चल रहा कि भाई कहां चली गई। एक अजीब 10 किस्म की बातें होने लग गई कि भाई काला जादू है, लड़की गायब हो गई, लड़की बदकार थी, 100 किस्म की बातें होना शुरू हो गई। लेकिन जनाब, कुछ अरसे के बाद यानी कुछ घंटे के बाद उसी लड़की की जो लाश होती है, जिसको कब्र से निकाला जाता है, वो दूर जाके खेतों में उसकी लाश मिल जाती है। और बज़ाहिर ये देखने से पता चलता है कि उस 16 साल की लड़की की लाश के साथ बदकारी की गई, उसकी तजलील की गई, उसके साथ जो कुछ किया गया, नाजेबा हरकत की गई। मैं उसको किस तरह से किन अल्फाजों में बयान करूं, यकीन जाने मेरे पास भी अल्फाजों की अब यहां पर आके कमी हो जाती है कि उस 16 साल की लड़की जो बेचारी मर चुकी थी, उसकी लाश तक को नहीं छोड़ा, उस तक के साथ, बेचारी के साथ बदकारी की गई, उसके साथ भी बदतहजीबी की गई, तमाम वो चीज़ें की गई जिसको हमारे माशरे के अंदर गिरीवी हरकत तस्वुर किया जाता है। जनाब, पुलिस आती है, पुलिस तहकीकात का आगाज़ करती है। इस लड़की को दोबारा दफनाने के बजाय इसको पोस्टमार्टम करने के लिए करीबी अस्पताल जो इस्लामाबाद के करीब है वहाँ पर अस्पताल में मुंतकिल किया जाता है और इसका पोस्टमार्टम कराया जाता है। उसके बाद पुलिस तफ्तीश करती है कि भाई ये गलीज हरकत करने वाला ये कौन हो सकता है। खैर, पता चलता है कि जनाब 3 लोगों का एक टोला है जो कि इस तरह की हरकतें करने में शोहरत रखता है। उसमें से जो टोला है उसके सरबरा का नाम है अब्दुल वाहिद और इसको काका कहते हैं। अब्दुल वाहिद नाम है, सोचिए, और हरकतें देखिए क्या हो रही है। पुलिस जनाब इसके इलाके में छापा मारती है। जब इनको पता चल जाता है कि यार पुलिस आई हुई है, अच्छा ये तीनों जो है ना, अब्दुल वाहिद और इनके साथ जो 2 लोग होते हैं, काका मैं इसको बोलूंगा, जो काका है या काला इसको उर्फ के तौर पे पहचाना जाता है, ठीक है, ये अपने दोनों दोस्तों के साथ मिलके काला जादू किया करते थे। इनको एक दिन पता चल गया भाई काला को कि यार एक 16 साल की लड़की दफनाई गई है। इन्होंने कहा यार काला जादू भी कर लेंगे और साथ साथ अपनी हविस को भी तस्कीन पहुंचा देंगे। इन्होंने इसकी लाश निकाली, उसको करीबी इलाके में लेके गए, वहां पे इस लाश के साथ बदकारी, बदतहजीबी की गई। यार मैं वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, बहनें, माएँ, बच्चियां सब मेरी वीडियोस को देखती हैं, और जब इनके अंदर की जो शैतानियत है, फिस्तायत है,
اس کو تسکین پہنچ گئی، تب انہوں نے جو بھی کالا عمل کرنا تھا کیا، اس کے بعد وہاں سے فرار ہو گئے۔ ان کو پتا چل گیا کہ پولیس ان کے پیچھے ہے۔ جب ان کے ڈیرے پر پولیس جاتی ہے، فائرنگ کا تبادلہ ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ کالا مارا جاتا ہے اور اس کے 2 ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ لیکن واقعہ یہاں ختم نہیں ہوا ہے۔ واقعہ یہاں ختم نہیں ہوا، رکی گا ذرا، آگے تک سنی گا۔ اب جب پولیس نے اس لڑکی کی لاش کی پوسٹ مارٹم کیا، تب پتا چلا کہ بھائی یہ جو بتایا جا رہا تھا نا کہ کرنٹ لگنے سے اس بچی کی موت واقع ہوئی ہے، اصل کہانی بھی کچھ اور ہے۔ اب اس کام کی بھی تحقیقات کی جا رہی ہے، اس چیز کی بھی تحقیقات ہو رہی ہے کہ یہ لڑکی کرنٹ لگنے سے مری ہے یا اس کو گھر کے اندر مارا گیا ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا، ایک واقعہ 3 چیزوں کی نشاندہی کروں گا کہ عورت ذات نہ گھر میں محفوظ ہے، نہ معاشرے کے اندر محفوظ ہے، اور نہ ہی قبر کے اندر محفوظ ہے۔ اس لڑکی کے ساتھ جو کچھ ہوا، غالباً ہو سکتا ہے کیونکہ اچانک سے کرنٹ لگا، گھر کے اندر جو کرنٹ آ رہا ہوتا ہے اگر لگ جاتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کی فوری طور پر موت واقع ہو جاتی ہے۔ وہ ہائی ٹینشنز وائر ہوتی ہیں، جب اللہ نہ کرے کوئی سے چپک جائے تو بھائی پھر وہ زندہ نہیں بچ پاتا۔ گھر کے اندر جو کرنٹ آ رہے ہوتے ہیں، ہاں آپ کو جھٹکا بہت زور کا لگتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اللہ نہ کرے انسان کی موت واقع ہو جائے۔ لیکن گھر والوں نے بتایا کہ اس لڑکی کی کرنٹ لگنے سے موت واقع ہوئی ہے اور خاموشی کے ساتھ اس کی تدفین کر دی گئی۔ ایسے ہزاروں واقعات ہوتے ہیں کہ بھائی لڑکی کی تدفین کر دی گئی۔ اب اس کی جب لاش ہی غائب ہو گئی تھی اور اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا، تب پولیس نے اس کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کیا، اور پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بہت ساری چیزیں نکل کر سامنے آئی۔ سب سے پہلی چیز جو پوسٹ مارٹم میں آتی ہے وہ آتی ہے کہ بھائی وجہ موت کیا بنی، کس وجہ سے اس لڑکی کی موت واقع ہوئی، اور پولیس نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس بات کی تحقیقات ہو رہی ہیں کہ اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ اس لڑکی کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے موت سے پہلے، وہ طبعی طور پر نہیں ہوا، وہ قدرتی طور پر نہیں ہوا، اس کے اندر کسی کی کوئی نہ کوئی کارستانی موجود ہے۔ یعنی اس لڑکی کو اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ابھی تو تحقیقات ہوں گی، پتہ چلے گا، اس کو موت کے گھاٹ اتارا گیا، خاموشی سے اس کی تدفین کر دی گئی۔ وہاں بھی درندوں نے اس کو نہیں چھوڑا اور اس کی لاش کے ساتھ بھی وہ کچھ کرتے رہے جو جانور تک نہ کرے، جانور بھی نہیں کرتے۔ حیوانیت کی جو معاشرہ ہے نا، غالباً شاید وہاں پر اس طرح کا کوئی کام ہوتا ہوگا تو ہوتا ہوگا۔ اب آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے بھائی؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آنیسٹلی میں آپ کو بتاؤں، اس طرح کے واقعات آپ سے شیئر کرتا ہوں، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، لیکن ان واقعات کا آپ کے ساتھ ذکر کرنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ذرا آنکھیں کھول کے ہمارا معاشرہ دیکھیے۔ ہمارا معاشرہ کس حد تک اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو چکا ہے، تنزلی کا شکار ہو چکا ہے۔ ہم لوگ معاشرتی طور پر، معاشی تو نہیں کہہ سکتے، معاشرتی طور پر کس حد تک تنزلی کا شکار ہو چکے ہیں۔ غالباً ہی پوری دنیا کے اندر اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہوں گے جو ہمارے معاشرے کے اندر ہوتے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ، اکثر لوگ کہتے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ غربت ہے۔ میں نہیں مانتا کہ غربت پاکستان کا بڑا مسئلہ ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جہالت ہے۔ جب تک یہ جہالت کے اندھیروں سے نہیں نکلیں گے، اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے۔ آپ کی رائے کیا ہے؟ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ خیال رکھیے گا اپنا۔ اللہ حافظ۔